respon? Nampak. Terima kasih. Okay. So saya tinggal sedikit lagi lah. Okay. Dari segi work energy theorem dengan power lah. Okay. Rasanya kebanyakan kelas mungkin dah masuk chapter 5 ni. Alright. So tinggal sikit lagi. Okay. Tinggal sikit lagi untuk habiskan Okay. So kita proceed kepada learning outcome 5.2c. Alright. State work energy theorem lah. Okay. What is a work energy theorem? Okay, kalau lihat daripada definition, the work done on an object is equal to the change in object's kinetic energy. Alright, ataupun dari segi equation, okay, kita akan tulis work done dia, okay, total work done dia W net, okay, adalah sama dengan change in. So change mesti ada delta K, alright, delta K. So kita tahulah change ni maksudnya mesti final tolak initial. So kita ada K final tolak dengan K initial. Alright, so W net adalah sama dengan delta K sama dengan K final tolak K initial. Alright, so W net ni apa? So kat bawah ni equation dia. Okay, so W adalah sama dengan Fs cos theta. Okay, so kita dah lihat minggu lepas lah. Okay, W adalah sama dengan Fs cos theta. Sebentar ya, takut saya tak admit. Okay. So W sama dengan Fs cos theta. So kalau W ni adalah W net maksudnya W net ni adalah kerja bersih lah. So F ni mesti F net dia. So F net darab dengan S darab dengan cos theta. So dekat sini kalau kita lihat ni angle ni, okay, angle is angle between force dan juga S. Okay, so kalau kita nak use equation W net sama dengan delta K which is sama dengan K final tolak K initial. Okay, theta kita ni mestilah, okay, mesti parallel to each other. Okay, mesti parallel to each other means that dia mesti kosong darjah. Okay, maksudnya F dengan S kita tu mesti parallel to each other lah. Sebab apa? Sebab kita tekan calculator, alright, cos kosong darjah akan dapat sama dengan 1. Alright, so baru boleh gunalah. Okay, kalau kita nak guna work energy theorem dekat sini, W net sama dengan delta K. So W net adalah apa? F net darab dengan S darab dengan cos theta. So theta ni mesti parallel to each adalah antara force dan juga S. Okay, sebab kita nak jadikan cos theta which is cos kosong darjah which is equal to 1. Alright. Okay. So ni dari segi equation lah. Alright. So maksudnya kita akan use work energy theorem. Okay, contoh soalan kan. Okay, mungkin dia tanya tentang calculate work done. Okay, calculate work done sama dengan berapa lah. Bentar ya. Okay, mungkin dia tanya tentang calculate work done sama dengan berapa. Alright. So kalau soalan tu dia bagi tahu dari segi motion. Okay, maksudnya objek tu dia from rest and then dia bergerak dengan velocity sekian-sekian. So maksudnya dia ada perubahan kinetic energy. Alright. So kita akan use equation W net sama dengan delta K lah. Okay, tak semestinya kita kena guna, okay, tak semestinya nak calculate W je mesti F dot S ataupun Fs cos theta. Okay, tak semestinya. Alright, so kita lihat kepada information lah. Okay, sometimes kalau diberi maklumat tentang motion, okay, ada perubahan motion di sini. So mungkin kita tak akan guna equation ini. Okay, maksudnya kita akan guna work energy theorem. Alright, so means that nak cari tu kita akan lihat case masing-masing lah. Okay, tak apa, nanti buat tutorial akan lagi nampak lah. Okay, cuma kat sini saya highlight lah. Okay, bila ada kaitan antara perubahan kinetic energy, so kita boleh use work energy theorem. Alright, okay, ini work energy theorem kalau ianya melibatkan kinetic energy. Alright, okay. Kalau kat bawah ni dia adalah work done, okay, yang melibatkan force of gravity. Alright, tadi melibatkan motion, okay, V. So kat sini kalau force of gravity ni maksudnya dia ada kaitan dengan H lah, okay, gravitational potential energy. Alright, so kalau kita lihat dekat sini, okay, objek ni berada pada satu position, okay, initialnya, okay, this one finalnya. Okay, so maksudnya initial dengan final dua-dua akan mengalami gravitational potential energy. Alright. So kita boleh calculate work done by the force of gravity. Maksudnya work done by the force of gravity ni apa? Wg ni lah. Okay, work done by the force of gravity adalah Wg. Alright, so Wg adalah sama dengan Fs cos theta. So F ni kita gantikan dengan apa? Mg. Okay, F ni gantikan dengan Mg lah sebab by apa? By gravity lah. Okay, by gravity maksudnya dia by weight. Alright, by weight. So that's why kita ganti dengan mg. Okay, S ni kita gantikan dengan H initial tolak H final lah. Okay, sebab ada kaitan dengan height dia. Alright. Okay, kalau lihat tadi nampak tak kat sini pun sama juga. Okay, which is
kita nak use equation ni, nampak cos theta, so cos ni mesti cos 0. Okay, parallel to each other. Maksudnya S dia, okay, dengan force lah, okay, weight kan ke bawah. Alright, so dia parallel to each other. So tiada angle between them. Okay, tiada angle between W, weight, mg, alright, dengan S. Okay, so cos 0 darjah akan dapat sama dengan 1 lah. Okay, bentar ya, saya takut saya tak admit. Alright, kita patah balik, minta maaf. Okay, so cos kosong tadi sama dengan 1. Alright, so kita rearrange equation. So kita dapat mgh naught tolak mgh final. Okay, so kita dapat equation wg sama dengan u naught tolak u final. Alright, tapi selalunya okay, kalau kita nak buat dari segi change in energy lah, okay, change in kinetic energy, change in gravitational energy, okay, change delta ni mesti dah, contoh kan delta k, okay, delta k mesti k final tolak k initial. Okay, tapi kalau lihat dekat sini ni, okay, dia buat initial tolak final, okay, u naught ni initial lah, okay, selalunya, okay, sepatutnya kalau kita belajar dari segi matematik pun, okay, changing ni mesti yang final tolak initial. Alright, so kita kena rearrange equation. So Wg adalah sama dengan negatif delta U. Okay, negatif delta U lah, which is sama dengan negatif. So delta U ni maksudnya dia adalah U final tolak U initial. Okay, sebab kita nak buat dari segi equation kita delta. Okay, delta, ingat delta perubahan ni mesti daripada perubahan final. Okay, final tolak initial. Okay, itu dari segi delta lah. So mesti kita buat delta U. So U final tolak U initial lah. Okay, tapi kenapa kita letak negatif? Sebab equation yang kita dapat ni, kita rearrange ke atas ni. Sebab kita ada U initial tolak U final lah. So kita kena terbalikkan lah. Okay, maksudnya kita rearrange delta U. So kalau kita kembang balik, kita ada negatif U final tambah dengan U initial. So baru dapat macam ni. Alright, okay, so just ambil equation ini sajalah. Okay, just ingat equation ni je. Yang lain atas-atas ni perlu ke awak ingat? Tak perlulah. Okay, ni sebenarnya dari segi derive lah. Macam mana dia derive, dapatlah equation ini. Alright, so equation ni Wg sama dengan negatif delta U. Alright, okay, so nanti boleh lihatlah kepada list formula. Equation ni diberikan atau tidak. Kalau tak diberikan, maksudnya awak kena ingat lah. Okay, next, okay, equation ini hanya valid. Okay, so kita hanya boleh use dia for any path taken between the initial and final heights. Okay, maksudnya mesti ada height initial, okay, dia ada height final. Alright, that's only the difference. Sebentar ya, minta maaf. Okay, alright, that's only the difference in vertical distance. Okay, so bila nak lihat dari segi gravitational potential energy UG, okay, UG kita kan sama dengan mgh. Okay, H ni position. Position ni mesti melibatkan vertikal saja. Okay, sebab apa? Sebab G ni kan sama dengan 9.8 1 lah. Okay, disebabkan oleh gravity. So height kita ni mesti pada paksi vertical distance. Alright, so kalau awak kata dia berada pada paksi X ni, okay, ini awak kata H, salah lah. Kalau yang ni selalu kita kata S lah. Okay, dia move to the right atau move to the left lah. Okay, so bila melibatkan vertical distance saja, kita boleh calculate, okay, dari segi work done by gravity. Alright, so ini dari segi work energy theorem lah. Okay, maksudnya ada dua, sama ada kita guna W net sama dengan delta K, ini kalau diberi motion. Okay, diberi motion maksudnya ada kinetic energy. Alright, and then kita ada work done by force ataupun work done by weight ataupun work done by force of gravity. Kita akan use equation ini kalau dia melibatkan position. Alright, so ada dua equation saja dari segi work energy theorem. Alright, okay, so the last subtopic, okay, untuk chapter kelima, subtopic 5.3 adalah power. So kita define lah, define apa itu average power and instantaneous power. Bentar ya, minta maaf. Okay, so dari segi power, power is defined as the rate at which work is done. Okay, itu rasanya semua orang tahulah kat sekolah belajar power, right? Okay, so kat sini kita nak lihat apa itu average power. So average power adalah sama dengan, okay, delta W, okay, work done divided by time. See? So delta T, okay, delta W divided by delta T. Alright, okay, so ni equation untuk power average. Okay, next kita ada instantaneous power. Okay, so ni dari segi derivation semua. Alright, so kita just ambil equation saja, which is P instantaneous. Instantaneous ni maksudnya pada waktu tertentu lah. So power pada time tertentu, power instantaneous adalah sama dengan
F dot V. Okay, F dot V. So F dot V maksudnya kita ada FV cos theta. Okay, so F dot V maksudnya FV darab dengan cos theta. Okay, so macam biasalah theta ni angle antara apa dengan apa. So angle di sini adalah between F dan juga V. Okay, so sudut ni mesti antara force dan juga velocity lah. Alright, so kita ada dua definition yang perlu awak tahu, average power dan instantaneous power. And then kita just calculate lah, use equation. Okay, kalau tanya nak average power, use this equation. Alright, kalau dia tanya instantaneous power, guna equation ini. Okay, so yang tu sajalah untuk power. Alright, okay, next. Since the work done in a process involve the transformation of energy from one type to another type, okay, so power also can define as, okay, equation lain lah. Sometimes kalau dia bagi energy, so kita boleh calculate power juga. Alright, so next equation which is power average juga adalah sama dengan change, okay, the rate of change energy lah, delta E over delta T. Okay, maksudnya kalau tak diberi work done, okay, tadi kita ada equation power average sama dengan delta W over delta T. Okay, kalau diberi work done, boleh tak calculate power average? Boleh, kita guna work done yang diberikan lah. Okay, tapi kalau tak ada work done, maksudnya kita calculate power average daripada energi yang ada. Alright, so ada dua equation lah, mana-mana yang kita ada maklumat. Okay, cuma power instantaneous je, itu adalah power pada waktu-waktu tertentu. So memang kena guna equation ini. Okay, F dot V sama dengan FV cos theta. Okay, power adalah scalar quantity. Alright, unit dia adalah power lah. Okay, SI unit power adalah joules per second ataupun sometimes kita guna sebutan special name dia lah. Okay, watt. Okay, for practical purpose, a larger unit is often used, okay, which is the horsepower. Okay, so kat sini mungkin kalau soalan bagi tahu dalam unit horsepower, alright, so kita kena convert. Alright, kita mesti kena guna sumber dalam SI unit. Alright, so 1 horsepower adalah sama dengan 746. Okay, 746 watt. Alright, so itu sahaja. Okay, ini sahaja untuk chapter 5. Dah habis dah power. Okay, ada any question nak tanya? Dapat salin tak? Okay, kalau tak dapat nanti saya bagi kemudian lah. Boleh? Boleh. Boleh Alright. So, next kita nak buat apa? Okay, saya takkan masuk kepada chapter 6 lah. Okay, terlalu awal nak masuk chapter 6 ni. Alright. Okay, so kita buat sedikit lah. Kita buat sedikit revision Okay, sebab nak pre-UPS lah. Alright. Okay, so nampak tak slide saya ni? Nampak Nampak. Okay, so kita lihat sedikit secara roughly-nya kita buat cepat lah sebab kita nak buat games actually. Alright, so physics revision. Okay, ready. Okay, so kita ada 4 topik. Okay, so yang pertama kita lihatlah chapter 1, okay, apa itu physical quantity. So physical quantity adalah quantity yang boleh measured. Okay, terbahagi kepada dua, ada basic quantity dan derived quantity. Alright, okay, next. Okay, basic quantity ada 7, ni 7 ni. Okay, so kita ada length, mass, time. So rasanya ni memang dah ni lah. Okay, dah bincang dalam tutorial lah. So boleh ingat Alright, so yang pentingnya nak bagi tahu tentang dimension lah. Okay, dimension adalah teknik or method which the physical quantity can be expressed in terms of combination of basic quantities lah. Ini cara kita tulis. Okay, next. Okay, yang penting tentang dimension. Okay, kita buat proses dimensional analysis. Okay, kenapa kita buat proses dimensional analysis? Okay, yang pertama sebab kita nak determine the unit of physical quantity lah. Okay, contohnya kan velocity. Velocity bukan basic quantity, alright. Okay, dia derived quantity which is velocity adalah sama dengan S over T. So kita buatlah teknik dimension. Okay, so kita cari. So kita dapatlah MS -1. Okay, contohlah dia punya unit, alright. Okay, kenapa lagi kita belajar tentang dimensional analysis? Okay, kita nak determine lah sama ada equation kita ni correct ataupun not. Okay, which is kita lihat dari segi dimensionless tu lah. Okay, sorry, bukan dimensionless. Okay, dari segi homogeneous ataupun not homogeneous. Okay, so kita menggunakan konsep principle of homogeneity. Okay, which is dimension on the left hand side mesti sama dengan dimension on the right hand side. Okay, kenapa lagi kita buat dimension analysis? Okay, sebab apa? Sebab kita nak derive physical equation. Itu yang penting yang awak pun tahulah.
Alright, and then note juga kat sini, okay, dimension of dimensional constant is 1. Okay, contohlah kita ada number 2 dari equation kan. Contoh equation kita V squared sama dengan U squared tambah 2AS. Ada nombor 2 ni. So nombor 2 ni dia adalah dimensionless constant. Alright, so dimensional constants nilai dia adalah sama dengan 1. Okay, apa lagi yang penting? Kena ingat, dimension cannot be added or subtracted. Tak boleh tambah, tak boleh tolak. Okay, even equation kita ada plus minus kat sini kan. So tak boleh tambah, tak boleh tolak lah. Okay, and then the validity of equation hanya boleh didetermine daripada eksperimen sahaja. Okay, next. Okay, ni kita proceed kepada scalar quantity and vector quantity. Okay, rasanya semua orang tahu dah. Alright, scalar quantity hanya ada magnitude. Tapi kalau vector dia mesti ada magnitude and direction. Okay, kalau boleh banding kena tahu beza lah. Okay, distance scalar, displacement vector. Alright, pressure adalah scalar quantity. Alright, momentum vector quantity. Okay, saya nak tanya awak, area scalar quantity ke vector quantity? Scalar. Area is a scalar quantity lah. Alright, kadang-kadang takut student dia macam keliru kan, dia kata area ni vector, salah Okay, next. Okay, ni kita lihat dari segi physical meaning saja. Dot product A dot B sama dengan AB cos theta. Okay. Kalau cross product A cross B sama dengan AB sin theta. Okay, just tahu equation lah. Okay, chapter 1 dari segi C1 dengan C2 just tahu equation. Kita tak perlu masukkan nilai and so on. Okay, next. Okay, chapter 2. Okay, kena tahu definition semua ni. Okay, instantaneous ingat pada waktu tertentu. Okay, kalau average maksudnya the rate of change. Okay, kalau uniform maksudnya daripada constant velocity lah ataupun acceleration yang seragam. Alright, so definition kena tahu dari segi equation pun kena tahu. Okay, nanti boleh tengok balik buku nota lah. Alright, next. Ini yang penting lah, saya takut student dah lupa. Okay, kalau diberi graph. Okay, dia beri graph X against T. Okay, X against T ataupun S against T. Okay, maklumat yang paling penting awak kena tahu, gradient dia adalah sama dengan velocity. Okay, so gradient graph X against T akan dapat velocity. Alright, okay, next. So kalau graph X against T, okay, kalau graph V against T pula, apa yang penting? Ada dua maklumat penting. Okay, yang pertama, gradient dia, okay, gradient graph V against T akan dapat acceleration. Alright, and then area under the graph. Okay, area under the graph adalah distance ataupun displacement. Okay, cuma kita tengok je lah displacement, kita kena consider direction. Okay, distance tak perlu consider direction. Okay, itu yang penting. Alright, yang penting graph V against T ada dua maklumat. Gradient dia dapat acceleration, area under the graph V against T akan dapat displacement. Alright, next. Okay, next. Kalau diberi graph A against T, kita tahulah. Okay, which is dari sini actually kita nak lihat dari tadi lah V against T kan. So kita boleh lukis graph A against T lah. Okay, so kalau graph A against T, positive acceleration di atas. Okay, kalau kita dapat nilai acceleration yang negatif, dia just opposite direction saja. Alright. Okay, next. Okay. Next, okay, chapter 2 apa lagi awak belajar? Okay, awak belajar linear motion. Okay, linear motion. So ada 4 equation lah, alright. Tapi selalunya kita just guna 3 equation. Big equation 3 yang ni saja. Okay, V squared, V sama U tambah AT S equal to UT plus half AT squared and V squared sama dengan U squared tambah 2S. Okay, so U ni initial velocity, V ni final velocity, S ingat displacement. Alright, so bila kita guna 3 equation yang besar ini, alright, kita kena consider apa? Okay, A dia. Okay, keywords in problem, KA dia. KA dia ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okay, so A akan jadi negatif. Okay, bila dia sebut decelerate. Alright, kalau lihat kat sini decelerate or brake. Alright, so kalau saya tanya soalan lah kan, what is mean by deceleration? Okay, what is mean by deceleration? So deceleration adalah acceleration yang ada negative value, alright, ataupun ada negative sign. Okay, kalau object move with accelerate, okay, ataupun the object accelerates. Okay, so maksudnya kat situ kita lihat dia adalah positive acceleration lah. Okay, maksudnya dia accelerates. Okay, accelerate, kalau dia kata decelerate, dia akan sebut brake ataupun dia decelerate lah. Okay, so kena lihatlah positif ataupun negatif. Okay, ni bahagian linear motion. Okay, bahagian free fall, okay, yang pentingnya adalah apa? Okay, dia mesti ada kaitan dengan gravity. Okay, pada paksi Y, vertical. Alright, so kita akan guna 3 equation ni juga.
Tapi kita ganti je lah positif dengan negatif. Alright. Okay, always remember A kita mesti sama dengan negatif G, which is sama dengan 98.1. Okay, saya nak tanya awak. Okay, sebab preform ni kita kena lihat dari segi, okay, kalau lihat kat sini include positif dengan negatif sign lah. Okay, saya nak tanya awak lah kan, kalau objek ni saya baling ke atas. Okay, saya baling ke atas. So saya nak tanya awak, velocity dia positif ataupun negatif? Positif. Okay, velocity dia positif. Alright. Okay, kita kena mark lah reference point kita. Okay, saya nak tanya lagi soalan. Okay, kalau baling ke atas velocity positif, acceleration dia positif ke negative value? Negatif. Yeah, acceleration always negative, always 9.81. Okay, saya tukar soalan. Objek ni saya baling ke bawah. Okay, so saya nak tanya awak, velocity dia positif ke negatif? Negatif. Okay, velocity negative, acceleration always negative. Okay, yang ni kita kata benda ni benda basic. Tapi sometimes kalau student dia lupa tentang reference point kan, so nanti dia letak positif and negatif. Dia lupa nak consider direction. Alright, next. Okay, projection motion saya tak adalah explain panjang-panjang ni. Okay, just kita lihat saja projection motion yang pentingnya. Okay, pada paksi X, okay, dia akan travel dengan uniform velocity. Okay, so that's why lah, maksudnya Vx sama dengan Ux. So that's why lah kita dapat acceleration pada paksi X always 0. Alright. Okay, tapi pada paksi Y acceleration dia always sama dengan negatif G. Okay, itu konsep yang perlu tahulah. Velocity pada paksi X always constant. Okay, tak kisahlah dia berada di sini ke, di sini ke, di sini ke, di sini ke. Okay, so velocity dia always constant pada paksi X. Okay, velocity pada paksi Y je akan berubah. Okay, kalau lihat kat sini kan, ni Vy, okay, Vy akan sentiasa berubah lah. Okay, sebab dia ada kaitan dengan gravity lah, dengan masa juga. Okay, tapi Vx always constant. Alright, okay, ni keyword saja, tak apa ni sebab kita nak lihat dari segi calculation lah. Okay, konsep yang penting yang ni. Vx sama dengan Ux, Ax sama dengan kosong, Ay dia sama dengan negatif G. Okay, yang lain-lain semua orang tahu kot. Okay, maximum height Vy sama dengan kosong. Okay, itu memang kita tahulah. Reach maximum height Vy is 0. Okay, next. Okay, chapter 3. Okay, chapter 3 momentum. Okay, momentum adalah vector quantity. So equation P sama dengan mv. Okay, ni unit. Okay, momentum vector quantity. So m darab v. So arah momentum akan ikut arah velocity. Okay, next kita pindah kepada impulse. Impulse juga vector bukan scalar. Okay, so impulse adalah force darab dengan times. Okay, ataupun impulse adalah sama dengan change of momentum. mv tolak mu. Okay, so kita samakan equation yang pertama dengan equation yang kedua. So kita dapatlah impulse momentum theorem. Ft sama dengan mv tolak mu. Okay, ni unit impulse lah. Okay, but sometimes kalau dia bagi graph, okay, kalau dia beri graph area under the graph, F against T juga adalah sama dengan impulse. Okay, ni yang penting dekat bahagian chapter 3 lah. Okay, next. Okay, dengan lajunya. Okay, principle of conservation of linear momentum for a closed system, total linear momentum dia mesti conserve. Okay, maksudnya PI mesti sama dengan PF. Alright. Okay, ini adalah jadual yang membezakan antara elastic collision dengan inelastic collision. Alright. Dari segi conservation of linear momentum, dua-dua pelanggaran dia mesti conserve. Okay, conserve linear momentum dia. Okay, tapi dari segi conservation of kinetic energy, inelastic collision dia tak sama. Okay, dia tak sama. That's why lah kalau kita nak proofkan kita punya pelanggaran tu elastik ataupun inelastik, kita kena calculate. Kita kena calculate. Kalaulah sum of Ki kita tak sama dengan sum of Kf, maksudnya dia adalah inelastic collision. Okay, ini adalah similarity dan juga different antara elastik dengan inelastik. Alright. And then always remember, saya banyak kali bagi tahu masa kuliah chapter 3 lah. Okay, tak semua pelanggaran yang melekat together itu adalah inelastic collision. Tak unless kalau dia sebut perfectly. Okay, kalau dia sebut perfectly means that berlakunya inelastic collision. Alright. Okay, next. Okay, chapter 4. Okay, chapter 4 kita dah belajar. Kita ada weight, tension, normal force, frictional force, external force. Okay, weight. Pentingnya, okay, kat sini tak sebut lah kan. Okay, tapi every object yang ada mass akan ada weight. Okay, direction always downward. Okay, tension, apa dia punya agent? String, cable, rope. Alright, ada je tiga benda Allah ni, mesti akan ada tension.
Okay, direction dia away. Okay, normal force. Mesti objek kita terletak pada contact surface. Alright, so bila terletak pada contact surface akan ada normal force. Direction dia adalah perpendicular dengan surface. Okay, frictional force hanya wujud bila ada apa? Okay, ada rough surface. Okay, contact and rough surface kita adalah rough surface lah. Okay, so rough surface. Okay, tapi sometimes tak sebut kata rough. So mungkin dia bagi nilai mu ataupun dia sebut friction lah ataupun dia suruh kita calculate. Alright. So frictional force terbahagi kepada dua, ada static friction dan juga kinetic friction. Alright. Okay, itu boleh lihat balik nanti. Okay, and then the last one external force. External force, okay, yang ni kena berhati-hati only when given in the question ataupun dalam diagram. Okay, kalau tak ada jangan pandai-pandai kita tambah ada external force. Tak boleh Okay, direction dia sama ada diberi dalam soalan ataupun away from the object. Okay, next, the last one. Secara lajunya. Okay, Newton first law. Okay, F net sama dengan kosong. Alright, dari segi definition, okay, when the net force is zero, maksudnya objek kita at rest. Okay, dia remain at rest ataupun dia bergerak. Tapi kalau dia bergerak dengan velocity yang constant. Okay, that's why lah, kalau F net sama dengan kosong, kita ada dua lah. Okay, dari segi keseimbangan, static equilibrium dengan dynamic equilibrium. Okay, kalau sebut objek at rest, static. Okay, kalau objek tu bergerak dengan constant velocity, maksudnya dia adalah dynamic equilibrium. So ni adalah keyword lah untuk bagi tahu tentang Newton first law yang kita apply pada soalan. Okay, Newton second law, bukan equation F equal to ma tidak. Okay, ni kita summarize je lah. Okay, tapi dari segi definition, this one. Okay, the rate of change of momentum directly proportional dengan net force. Okay, ni Newton second law. Tapi kita derive, nanti kita akan dapat equation F equal to MA. Okay, ni adalah keyword lah bila kita nak solve the problem lah. Kenapa kita detect equation yang perlu digunakan adalah F equal to MA. Okay, dia akan sebut lah accelerate, angular force and so on. Okay, Newton's third law, macam biasalah, every action force akan ada reaction force. Okay, which is equal in magnitude but opposite in direction. Alright. Okay, sekarang jam berapa? Okay. So, sekarang saya nak buat quiz. Okay, kita just main-main je. Sekejap saya keep. Okay. So, saya akan hantarkan link ke sinilah. Okay, pada kita punya ruangan chat. Okay, dapat tak? Dapat so, bila awak tekan di situ, akan keluar macam ni lah. Okay, akan keluar this one lah, class code dengan your name. Okay, boleh masukkan nama. Okay, class code ni berapa? Okay, kalau saya patah balik kepada saya punya slide Okay, nampak tak kat sini ni, kat tepi ni? 64133. Dah masuk dah. Okay, so tak apa, lepas ni awak boleh terus tengok pada saya punya class point ni lah. Okay, apa yang saya paparkan di slide di Google Meet adalah sama dengan apa yang terpapar di handset awak lah pada class point Okay, 64133. Okay, ramai dah masuk ni. Okay, saya boleh tutup yang ni, new class ni saya tutup bahagian ni Okay, so boleh saya mulakan? Alright, okay, let's start now. Okay, remember physics is fun and easy, so kita nak main-main je. Okay, soalan yang pertama, okay, masing-masing dengan, okay, sekejap sebelum tu. Okay, sebab saya rasa macam takut tak dengar suara saya after this. Okay, saya kena change dia punya setting dahulu lah. Sebentar ya. Okay, wait a minute. Alright. Okay. Okay, patah balik. So, saya start sekarang So yang lain, actually kalau dalam Google Meet ni, apa yang terpapar dekat awak punya kelas plan benda yang sama. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama masing-masing boleh jawab. A vector quantity. Alright, A, B, C, D. Okay, kat sini saya bagi masa 30 saat lah untuk jawab. Okay, siapa yang buka kelas point boleh jawab kat sini Okay, dengar suara saya tak? Saya lupa nak tanya. Dengar. Okay, alright. 5 saat lagi. Okay, 4, 3, 2. Boleh dengar. Sorry. Alright. Okay. So ramai jawab D, jawapan ramai tak jawab soalan ni D. So betul tak? Yes. Okay, so betul. Okay, a vector quantity, both magnitude and direction. Alright, next.
Okay, soalan yang kedua. Okay, saya mengumpul respon a scalar quantity. Ada unit tak dia? Does not have units. Quantity that is completely by its magnitude. Shows direction ataupun always has mass. Okay, so apakah itu scalar quantity? Okay, saya bagi masa 30 saat kat sini. Itu lama sangat 30 saat ni. Okay, saya bagi lama sangat soalan senang kan? Alright. So ramai jawab B. Kita tengok betul tak jawapan B? Ya, betul. Okay, scalar quantity adalah kuantiti yang ada magnitude. Alright, next. Dimension. Tadi saya cakap macam-macam tadi pasal dimension. Okay, saya mengumpul response. Apakah dimension analysis? A, B, C ataupun D? Ada dengar muzik tak? Ke saya seorang je dengar muzik kan? Ada. Dengar. Dengar madam. Okay. Dengar. Baik, terima kasih. Lama 30 saat ni. Okay, apa yang saya paparkan sama dengan ni lah kat kelas point. Okay. So, jawapan ramai jawab C. So, betul. Alright, betul lah. Method untuk kita check Okay, next question. What is dimension of 2 pi? A, B, C ataupun D? Apakah dimension untuk 2 pi? Okay, saya menanti kawan-kawan awak untuk respons. Okay, siapa yang tak masuk kelas point boleh tengok di paparan Google Meet lah. Okay, tengok apa jawapan dimension untuk 2 pi ni. Okay, 1 saat. 1. Okay, 1. Betul tak? Ya, betul. Okay, 2 pi adalah constant value constant value. Okay, so constant value dia dimensions. Dia 2 pi ni dia constant kan? Maksud saya kata tadi pi, nombor 2, nombor 1, okay, dia adalah dimensionless lah. So equal to 1. Okay, next. Okay, next question. Which is false about the dimensional analysis? Manakah yang salah? Baca statement satu-satu. Mana yang salah? Okay, kita menanti sama ada jawapannya A. Alright, kita nak lihat correct or not dimensionally. Determine the unit of physical quantity, derive physical equation ataupun nampaknya ramai jawab D. Okay, so jawapannya betul D. Alright. Okay, which is yang lain ni betul A, B, C, D betul. Okay, tapi dimension can be added or subtracted. Tadi kalau saya bagi tahu tadi dia cannot. Okay, tak boleh ditambah, tak boleh ditolak. Okay, next. Alright, next question. The slope of a displacement time graph S against T. Okay, the slope of S against T at the point is the slope. Okay, dia tak tanya the gradient dia tanya the slope. Okay, apa agak-agak jawapan ni? Okay, kalau lihat ni macam tak ramai yang jawab soalan ni. Okay. Mungkin dia tertanya-tanya kot apa jawapan soalan ni kan. Okay, so soalan tanya the slope. Alright. Okay, so kat sini ramai jawab B dengan D. Okay, tengok jawapan yang betul adalah D. Okay, so the slope dia bukan tanya the gradient kalau gradient lain, ni dia sebut the slope of graph S against T. So the slope of graph S against T adalah instantaneous velocity pada waktu itulah. Okay, velocity pada waktu itu. Kalau dia sebut, dia tanya the gradient. Okay, the gradient of graph S against T, yang tu adalah velocity. So kena berhati-hati kat sini Okay, next. Next question. Soalan nombor 7. Alright. Okay, the area under velocity time graph. Okay, area under V against T. Okay, area under V against T. Area bukan dia tanya gradient, dia tanya area. Okay, so saya menanti
Okay, 10 saat lagi. Alright, macam terlalu lama kan 10 saat ni kan. Okay, saya close lah. Okay, so ramai jawab the answer is, show correct answer. So the answer is D. Okay, displacement. Okay, betul. Alright, next. Kita sambung lagi, banyak soalan lagi ni. Okay, next. Deceleration is a, tadi saya baru sebut. Deceleration is a what? Positive, negative, zero acceleration or centripetal acceleration. Alright. Okay, so kalau lihat dekat sini saya close minta maaf tau siapa yang tak sempat jawab Okay, so ramai jawab soalan dia kat sini lah. 41 orang jawab kat sini, dia jawab B. So betul tak? Yes. Okay, the answer is negative acceleration. Alright, correct. Okay, next. Question number 9. Okay. A ball is thrown vertically upward. Saya baru cakap tadi. Describe its velocity and acceleration of the motion. Okay, describe V dia dengan A dia bila objek itu vertically upward, dibaling ke atas. Okay. So A, B, C ataupun D. Okay, 5 saat lagi. Alright, habis masa. Okay, so kita lihat ramai jawab D. So betul tak D? Yes. Okay, so bila kita balik objek ke atas, velocity dia upward. Alright, tapi acceleration always downward. Alright, next. Okay, next. Okay, the gradient for velocity against time. Yang ni baru saya tanya gradient. Gradient graf V lawan T. So gradient graf V lawan T adalah sama dengan, okay, jawapannya adalah, apa jawapannya agak-agak. Okay, so saya menantilah. Okay, menanti habis masa Okay, 11. Lama sangat ni sebenarnya ni. Tak apa, kita tunggu ya. Alright. So the answer is A, B, C ataupun D. The gradient. Apa jawapan? Okay, ramai jawab A. So betul tak A? Yes, betul. Okay, gradient graf V against C adalah acceleration Okay, next. Okay, sambung. Ignoring air resistance, the horizontal component of a projectile's velocity is always 0, remain constant, continuously increase or continuously decrease. So ignore air resistance, maksudnya velocity pada paksi X untuk projectile always apa? Okay, so saya close saya close di sini. Alright, ramai jawab B. So betul tak B? Okay, so betul. Okay, tadi saya dah bagi tahu dah, always remain constant. Alright, next. Okay, next chapter 3. Okay, kita pergi pada chapter 3. Okay, what is a momentum? Okay, dari segi question, momentum sama dengan apa? A, B, C, D. Siapa yang tak masuk kelas point ni, boleh bagi tahu jawapan A, B, C, D kat saya, kat sini. Apa jawapan? A. Alright, so kita lihat kat sini saya close. Okay, so jawapannya betul tak A? Ya, betul. Alright. Okay, good. Next. Sambung lagi. The symbol for impulse. Ada soalan senang sangat. Okay, saya tutup lah. Okay, jawab apa tadi? Impulse punya simbol. B. Alright. J lah. Okay, next. Okay. This one. Which one is false about impulse? Mana yang salah tentang impulse? Impulse is a scalar quantity. The unit of impulse is Newton second. Impulse is equal to the change in momentum ataupun impulse follow the direction of the force. Okay, so yang lain betul tapi ada satu statement salah. Alright, so manakah statement yang salah? So saya close submission, ramai jawab A. Okay, so jawapan dia pun betul A. Impulse is a scalar quantity. So salah lah, dia adalah vector quantity. Alright, next. Okay, sikit lagi. Okay, next. The difference between elastic collision and inelastic collision. Okay, mana dia yang membezakan elastik dengan inelastik? A, B, C ataupun D?
Dia nak jawab tak? Siapa yang tak buka tu boleh jawab kat Google Meet-nya. A, B, C, D. Alright. So kalau saya close submission saya close, ramai jawab C. So show correct answer. Yes. Alright. Conservation of kinetic energy lah membezakan antara elastic collision ataupun inelastic collision. Alright, next. Okay, next. Soalan seterusnya. Which of the following force acts perpendicular to a contact surface? Weight, frictional force, tension, and normal force. A, B, C, D. O lah. Okay, jawapan dia satu je, bukan semua lah. Okay, bukan boleh dua, bukan tiga. Jawapan dia satu saja yang betul. Okay, tunggu kejap 7 saat, 6, 5, 4. Okay, so kita lihat ramai jawab jawapannya normal force. Alright, so answer is normal force. Okay, normal force is perpendicular lah dengan contact surface. Okay, next question. Alright, next question. Gravitational force is influenced by objects, weight, shape, material, size. Okay, gravitational force. Nama lain gravitational force ni adalah apa? Okay, gravitational force is influenced by weight, shape, material or size. Okay, so the answer is okay, 3, 2, 1 saat. Alright, so ramai jawab A. Okay, so show correct answer. Yes, the answer is A. Alright, gravitational force is influenced by object's weight. Okay, shape, material dengan size tak ada kaitan. Alright, next. Okay, sikit lagi. Okay. What are the force exerted on an object placed on a rough inclined plane? Okay, maksudnya kat sini banyak force yang boleh wujud lah. Okay, rough inclined plane. A, B, C ataupun D. Okay, weight and normal force and frictional force. Weight, frictional force and external force ataupun weight, frictional force and normal force. Okay, 3 saat, 2 saat, 1 saat. Alright. Okay, so the show correct answer, the answer is D. Kalau saya tunjuk leaderboard kan, nak tengok siapa yang paling awal jawab. Okay, siapa ni Dis ni? Siapa nama Disnya? Okay. Alright, so the answer is D lah. Alright, jawapan adalah D. Okay, weight, frictional force sebab ada rough surface. Okay, every object akan ada mass, akan ada weight and then normal force lah. Okay, next. Okay, next one. Okay, tutup ni. Without any force to change it, an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion. So, statement ini tentang first law, second law ataupun Newton's third law. Yang mana satu ni? Object at rest, stay at rest or motion in state in motion lah. Okay, so saya rasa ramai tahu jawapan ni. Alright. Okay, so the answer is, apa jawapan? A, B, C. Okay, jawapannya adalah, okay, kita tunggulah tinggal 4 saat kan. Okay, so the answer is, lihat ramai jawab. Nampak ada juga jawab B, C, D ni, salah ni. Okay, jawapan adalah A. Alright, ingat yang siapa jawab B, C dengan D ni salah tau. Okay, objek yang at rest ataupun the object move in motion, okay, which is V constant, Newton first law. Okay, next. Okay, sikit lagi. Alright. Which of Newton's law is represented by the following statement? To every action, there is an equal and opposite reaction. Rasanya semua orang tahu ni. Okay, every action ada reaction, opposite tu magnitude sama tapi opposite direction. So the answer is, okay, saya close lah saya close, minta maaf tau kalau siapa yang tak dan nak hantar kan. Okay, kenapa ada jawab B dengan D juga ni? Right? Mana ada D kat sini? Kenapa dia tekan D? Okay, jawapannya adalah C, Newton's third law. Mana ada D? Kenapa ni pandai-pandai letak D ni? Alright, next. Okay. The net external force acting on an object is 0.
So dia punya keyword dia fnet sama dengan kosong. Okay. Which one of the following statement is true? Fnet dia kosong, keyword dia fnet kosong Object address. B, the object move with constant velocity. C, the object can be either addressed or move with a constant velocity. Or D, the object move with a velocity that is changing. So antara 4 statement, tertutup dah. Okay, so show correct answer. The answer is C. Okay, object address memang fnet kosong. Okay, object move with a constant velocity pun fnet dia kosong. Tapi kita nak cari yang paling tepat. Okay, so jawapan dia adalah C lah. The object can be either addressed or move. Okay, dia boleh stop lah address. Okay, maksudnya tak initially address lah. Okay, ataupun dia bergerak tapi dia bergerak dengan constant velocity. Okay, paling tepat adalah C. Even A dengan B betul tapi paling tepat adalah C. Alright. Okay. So, habis dah quiz saya. Alright. Okay, so saya stop this kan. Alright, sebentar So, habis lah. Okay, itu adalah dari sedikit revision tentang chapter Chapter 1 hingga chapter 4. Alright, mana dah tahu kan. Soalan ni nampak je senang, mana tahu tiba-tiba keluar nanti kan. Kau dah keluar malam ni ke kan, mana dah tahu. Okay, tapi kalau kelas tutorial saya rasanya terjawab kot soalan mereka lah. Okay, sebab saya dah bagi pre-UPS pada kelas tutorial saya. Okay, saya dah bagi dah. Alright, so ni jawapan-jawapan yang betul lah siapa yang tak dapat 20/20 tu. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih join kelas hari ini. Okay? Terima kasih, Terima Madam. kasih.